Hai, kami daripada kumpulan 4 dan dalam video ini kami akan membentangkan tentang desain mini project Reinforced Concrete Design. Ahli kami adalah Denny, Ravi, Glyn, dan Iskandar. Saya akan membentangkan tentang two-way restraint slab. Oke, pada mulanya ini adalah spesifikasinya. Yang kita akan cari adalah CD12. Karakteristik actionnya adalah permanent GK sama dengan 1.5 kN per M2, variable QK sama dengan 4.0 kN per M2, design life sama dengan 50 years, fire resistance sama dengan R60, exposure classes sama dengan XC1. Materialsnya adalah characteristic strength of concrete FCK sama dengan 25 N per mm2, characteristic strength of steel adalah FYK sama dengan 500 N per mm2, unit weight of reinforced concrete adalah 25 kN per M kuasa 3, dan kita assume bahwa diameter bagi bar adalah 10 mm. Desain slab panel adalah CD12. Slab thick dan long span adalah 7000 mm, short span adalah 4000 mm. Dan untuk mengetahui bahwa dianya two-way slab adalah long span per short span sama dengan 1.75. Ianya kurang daripada 2.0 bermakna ianya two-way slab. Slab thickness. Minimum thickness for fire resistant adalah 80 mm dan estimated thickness considering deflection control hedge sama dengan 4000 bagi 35 sama dengan 114 mm. Dan kita akan menggunakan hedge sama dengan 125 mm. Ini adalah durability, fire and bond requirements. Table 4.2. Minimum cover with trigger to bond C min B sama dengan 10 mm. Minimum cover with trigger to durability C min duration sama dengan 15 mm. Min required exit distance for R60 fire resistant E sama dengan 15 mm. Min cover with trigger to fire C min sama dengan alpha tolak diameter bar per 2 sama dengan 15 tolak 0.5 darab 10 sama dengan 10 mm. Dan allowance in design for deviation C deviation sama dengan 10 mm. Nominal cover pula adalah C norm sama dengan C min tambah C dev sama dengan 15 tambah 10 sama dengan 25 mm. Dan ini adalah kiraan bagi actions slab self weight sama dengan 0.125 darab 25 sama dengan 3.13 kN per M kuasa 2. Permanent load 1.5 kN per M kuasa 2. Karakteristik permanent action GK kita tambah daripada yang atas 3.13 tambah 1.5 4.63. Karakteristik variable action QK sama dengan 4. Design action ND sama dengan 1.35 GK tambah 1.5 QK sama dengan 12.24 kN per M kuasa 2. Jadi ini adalah analisis LY per LX sama dengan 7000 per 4000 sama dengan 1.75. Ianya kurang daripada 2.0 yaitu two-way slab. Dan kita ambil case 2, case 4, two adjacent edge discontinuous. Jadi kita akan buat pengiraan bending moments, dan ini adalah lakaran yang kita buat bagi case 4. Ada MSX1, MSX2, MSY1, MSY2 dan short span. MSX sama dengan BSX1 ND LX kuasa 2 sama dengan penyerahannya adalah 0.065 darab 12.24 darab 4.0 kuasa 2 sama dengan 12.7 kNm per M. Dan kita buat juga untuk MSX2. Dan bagi long span MSY sama dengan beta Y1 ND LX 2 kuasa 2 sama dengan 0.034 darab 12.24 darab 4.0 kuasa 2 sama dengan 6.66 kNm per M. Dan kita buat juga pengiraan tersebut untuk MSY2 yaitu 8.82 kNm per M. Dan ini adalah main reinforcement. Effective depth-nya adalah dx sama dengan hedge tolak C norm tolak 0.5 diameter bah sama dengan 125 tolak 25 tolak 10 per 2 sama dengan 95.0 mm. dy pula hedge tolak C norm tolak C.5 diameter bar sama dengan 125 tolak 25 tolak 10 darab 1.5 sama dengan 85.0 mm. Minimum and maximum reinforcement area ES min sama dengan 0.26
dalam kurungan FCTM per FYK per BD. Dan ini adalah pengiraannya 0.26 darab 2.56 per 500 darab PD. Dan jawaban akhir yang kita dapat adalah 127 mm kuasa 2 per M. Dan ES max sama dengan 0.04 ESI sama dengan 0.04 darab 1000 darab 125. Jawabannya adalah 5000 mm kuasa 2 per M. Dan pengiraan untuk short span adalah mid span MSX sama dengan 12.7 kN per M. K kita akan cari K sama dengan M per BD kuasa 2 FCK sama dengan 12.7 darab 10 kuasa 6 per dalam kurungan 1000 darab 95 kuasa 2 darab 25. Dan jawaban yang kita dapat adalah 0.056. Ianya kurang daripada K bal sama dengan yaitu 0.167. Dan compression reinforcement is not required. Z sama dengan D dalam kurungan 0.5 tambah puncak kuasa 0.25 adalah K per 1.134 tutup kurungan sama dengan 0.95 D, yaitu sama atau kurang daripada 0.95 D. Dan kita akan kira ES sama dengan M per 0.87 FYK Z sama dengan 12.7 darab 10 kuasa 6 per 0.87 darab 500 darab 0.95 darab 95 dapat 325 mm kuasa 2 per M. Dan kita akan guna H 10 tolak 200 bottom, yaitu 393 mm kuasa 2 per M. Dan kita buat juga kiraan yang tadi untuk support MSX sama dengan 17.0 kNm per M. Jadi jawaban bagi K adalah 0.076, kurang juga daripada K bal sama dengan 0.167, dan ianya bermakna compression reinforcement is not required. Dan Z adalah kurang daripada 0.95 D, yaitu 0.93 D. Jadi kita gunakan nilai 0.93 D, 17.0 darab 10 kuasa 6 per dalam kurungan 0.87 darab 500 darab 0.93 darab 55. Dapat 444 mm kuasa 2 per M. Dan kita akan gunakan H 10 tolak 175 top, 449 mm kuasa 2 per M. Dan pengiraan long span juga, buat juga pengiraan long span, mid span kita akan dapat K sama dengan 0.37. Dan ES jawabannya kita akan dapat 190 mm kuasa 2 per M. Dan kita akan guna H 10 tolak 350 bagi bot 224 mm kuasa 2 per M. Dan ini adalah support MSY sama dengan 8.8 kNm per M. K nilai kita dapat adalah 0.039 dan jawaban KS adalah 225 mm kuasa 2 per M. Dan kita akan gunakan H 10 tolak 325 top, 200 sama dengan 242 mm kuasa 2 per M. Dan ini adalah shear. Lakaran bagi shear ada VSX2, VSX1, VSY1, VSY2. Dan ini adalah pengiraan bagi short span. VSX1 sama dengan beta V X1 ND LX sama dengan 0.57 darab 12.24 darab 4.0 sama dengan 27.9 kN per M. Kita buat juga pengiraannya untuk VSX2 dan juga kita akan buat pengiraan tersebut untuk bagi long span VSY1 dan VSY2. Dan design shear force VED sama dengan 27.9 kN. Dan kita akan desain shear resistance menggunakan formula VRDC sama dengan 0.12 K dalam kurungan 100 P darab FCK dalam tutup kurungan kuasa 1/3 tutup kurungan BD. Jadi cara untuk cari K sama dengan 1 tambah 200 per D kuasa 1/2 dan mesti kurang dari 2.0 sama dengan 1 tambah 200 per 95 kuasa 1/2, kita dapat jawaban 2.45, tapi ianya adalah lebih besar daripada 2.0. Seterusnya kira P1 sama dengan ESL per BD kurang daripada 0.02 sama dengan 449 per 1000 darab 95 sama dengan 0.0047 kurang daripada 0.02. VRDC sama dengan 0.12 darab 2.0 darab 1000 darab 0.0047 darab 25 tutup kurungan kuasa 1/3 darab 1000 darab 95. Kita akan dapat jawaban akhir 51.9 kN.
Dan buat untuk V min 0.0035 K kuasa 3/2 darab V FCK kuasa 1/2 darab BD. Dan jawaban akhir kita akan dapat 47.0 kN. Dan VRDC sama dengan 51.9 kN, dia besar daripada VED, jadi dia oke untuk digunakan. Dan deflection, percentage of required tension reinforcement, P sama dengan ES required per PD sama dengan 325 per 1000 darab 95 sama dengan 0.0034. Reference reinforcement ratio, PO sama dengan FCK kuasa 1/2 darab 10 kuasa negatif 3 sama dengan 25 kuasa 1/2 darab 10 kuasa negatif 3 sama dengan jawabannya adalah 0.0050. Dan factor for structural system, K sama dengan 1.3. P kurang daripada PO, jadi kita gunakan persamaan 1. 1/D sama dengan K dalam kurungan 11 tambah 1.5 puncak kuasa FCK darab PO per P tambah 3.2 puncak kuasa FCK dalam kurungan PO per P tolak 1 tutup kurungan kuasa 3/2 tutup kurungan. Jadi jawaban akhir kita akan dapat adalah 35.0. Modification factor for span less than 7 m sama dengan 1. Factor for steel area provided sama dengan 1.21, ianya kurang daripada 1.5 mesti. Therefore allowable span effective depth ratio sama dengan 42.3. Dan actual span effective depth sama dengan 42.1, mestilah kurang daripada L per D allowable, yaitu 42.3. Dan cracking hedge sama dengan 125 kurang daripada 200. Main bar 3 hedge kurang daripada 400 sama dengan 375. Dan max bar spacing mestilah 350 kurang daripada S max slab, yaitu 375. Secondary bar SMX slab sama dengan 3.5 hedge kurang daripada 450, yaitu 437.5 mm. Dan max bar spacing sama dengan 425 mm mesti kurang daripada S max slab, yaitu 437.5 mm. Jadi dia oke untuk digunakan. Dan ini adalah detailing lukisan yang kita akan buat setelah kita dapat nilai-nilai yang berada di atas. Dan ini adalah dimension: short span LX sama dengan 4000, long span LY sama dengan 7000, thickness hedge sama dengan 125 mm, concrete cover sama dengan 25 mm, dan reinforcement adalah bagi 1 hedge 10 tolak 200 bot, 2 hedge 10 tolak 125 top, 3 hedge 10 350 bot, 4 hedge 10 tolak 325 top, 5 hedge 10 tolak 425 top, 6 hedge 10 tolak 425 top, hedge 10 hedge 7 hedge 10 sama dengan 425 top, 8 9 10. Dan itu saja daripada saya, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum, my name is Iskandar Zulkarnain bin Ismail, matrix number 07 DKA20F2076. I will present about design of beam. Number 1, introduction. The aim of this chapter is to combine all the design principles discussed in previous chapter to develop a complete design procedure for a reinforced concrete beam. Reinforced concrete beam primarily is a structural member that resists lateral loading in bending, shear, torsion, and bond. The design of a reinforced concrete beam must comply with the ultimate and serviceability limit state. The step is beam design as follow. First, determine design life. Determine preliminary size of beam. Estimate action of beam. Assess durability requirements and determine concrete strength. Determine nominal cover for durability, fire, and bond requirements. Analysis structure to obtain critical moment shear force. Design of flexural reinforcement. Design shear reinforcement. Verify deflection. Verify cracking. And last, produce detailed drawing. Okay, number 2, preliminary size of beam. The selection of beam size from structural viewpoint is often detected
by deflection control criteria as well as requirements relate to the placement of reinforcement. In practice, the overall depth of beam are often fixed in relation to the span. Span to overall depth ratio of 13 to 18 are generally found to be economical in the case of simply supported and continuous beam. The recommended ratio of width to overall depth in rectangular beam section is the range of 0.3 to 0.6. However, there are other structural, economic, and architectural considerations that come into play in the selection of beam size. In the case of building frame, for example, the width of beam shall be less than or equal to the dimension of column into which they frame. Where the beam is required to support masonry wall, the width of the beam is often made such that its sides are flush with the finished surface of the wall. Very deep beams are generally not desirable as they result in loss of headroom and or an increase in the building height. 3. Estimation of action. Action that apply on a beam may consist of beam slab weight, depth, and imposed load from slab, action from secondary beam, and other structural or non-structural members supported by the beam. The distribution of slab action on beam depends on the slab dimension, supporting system, and boundary condition. Beam supporting slab designed as spanning one way can be considered to be uniform load as shown in figure 1. Okay, look at the figure 2. Okay, where beam AB and CD is vertical and beam AC and BD is horizontal, where N is uniformly distributes action on slab per unit area. When designing the beam supporting a two-way slab panel freely support along 4 edges or with the same degree of fixity along all 4 edges, it is generally accepted that each of the beam along the shorter edge of the panel carries the load on area having the slope of 45 degrees in circular triangle as shown in figure 3. Okay, the figure 3 action is for two-way slab, where the beam AB and CD is vertical and beam AC and BD is horizontal. They are alternative methods which consider various support condition and slab continuity. The methods are 1. Slab shear conflicts from table 3.15 BS 18110. 2. Yield line analysis, and number 3. Table 63 reinforced concrete designer handbook by Renault. Number 4. Simply supported beam. Failure mode, bending moment, and main reinforcement of simply supported beam is shown in figure 4. Okay, for mode of failure, they have a flexure crack on the beam. For the bending moment diagram, it looks like this, and position of main reinforcement like this. The effective span of simply supported beam is defined in AC 2 section 5.3.2.2. This should be taken as L equal to Ln plus A1 plus A2, where Ln is clear distance between the face of the support. A1 and A2 equal to mean 0.5 h, 0.5 t, where h is the overall depth of the beam and t is the weight of the supporting element. Effective span for different support conditions are given in figure 5, where the figure for A, non-continuous member, B, continuous member, C, support considered fully restrained, D, bearing provide, and E, cantilever.
Oke, nama saya Glenn Neville Peter dan nomor metrik saya 07DK21F2027. Saya akan terangkan bagaimana determination of non-slender or slender column. Pertama, specification. Mencari dimension and size. Column B kali head sama dengan 275 kali 350 mm. IZ sama dengan 5000 tolak 500 dan dapat 4500, dan IY sama dengan 5000 tolak 400 sama dengan 4600. Oke, beam. Main beam sama dengan B kali H sama dengan 250 kali 500. I1 sama dengan 6000 dan I2 sama dengan 8000. Second beam sama dengan B kali H sama dengan 220 kali 400 mm. I1 4000 dan I2 4000 juga. Moment of inertia I sama dengan BH kuasa 3 bahagi 12. Kolom IZZ sama dengan 275 kali 350 kuasa 3 bahagi 12. Dapat jawaban 0.98 kali 10 kuasa 9. IYY 350 kali 275 sama kuasa 13 bahagi 12 sama dengan 0.61 kali darab 10 kuasa 9 mm. Beam, main beam sama dengan 250 kali 500 kuasa 3 bahagi 12 sama dengan 260 2.60 kali 10 kuasa 9. Second beam 250 kali 400 kuasa 3 bahagi 12 sama dengan 1.33 kali 10 kuasa 9. Kedua, selanjutnya kita akan bahas stiffness. K sama dengan EI per I. Oke, untuk kolom KZZ sama dengan 0.98 kali 10 kuasa 9 bahagi 4500 sama dengan 2.18 kali 10 kuasa 5. KYY sama dengan 0.61 kali 10 kuasa 9 bahagi 4600 sama dengan 1.32 kali 10 kuasa 5. Beam. Main beam KMB1 sama dengan 2.60 kali 10 kuasa 9 bahagi 6000, dan kita akan dapat 4.34 kali 10 kuasa 5. KMB2 sama dengan 2.60 kali 10 kuasa 9 bahagi 8000, kita akan dapat 3.26 kali 10 kuasa 5. Untuk second beam KSB1 sama dengan 1.33 kali 10 kuasa 9 bahagi 4000 sama dengan 3.33 kali 10 kuasa 5. Oke. Dan seterusnya. Oke, seterusnya relative column stiffness. Oke. Z axis. Untuk cari Z axis, top end K2 sama dengan 2.18 bahagi 2 6 kurungan 4.34 tambah 3.26 sama dengan 0.14 kecil daripada lebih besar daripada 0.1. Bot NK1 sama dengan 2.18 bahagi 2 dalam kurungan 4.34 tambah 3.26, kita akan dapat 0.14 lebih besar daripada 0.1. Y axis. Top NK2 sama dengan 1.32 bahagi 2 dalam kurungan 3.33 tambah 3.33 sama dengan 0.10. Bot NK1 sama dengan 1.32 bahagi 2 dalam kurungan 3.33 tambah 3.33, dan kita akan dapat 0.10. Untuk effective length column, kita akan IO sama dengan 0.51. Puncak kuasa 1 tambah K1 per 0.45 tambah K1 1 tambah K2 per 0.45 tambah K2. IOZ sama dengan 0.51 1.24 dalam kurungan 1.24 kuasa 1 per 2 sama dengan 0.621. Lepas itu 0.621 kali 4.500, dan kita akan mendapat 2.795. Kepada radius gyration kita akan buat IZ sama dengan 0.98 kali 10 kuasa 9
bahagi 96.250 kuasa 1/2. Dan kita akan dapat 101 mm. IY kita akan buat dalam kurungan 0.61 kali 109 bahagi 96.250 kuasa 1/2 dan kita akan dapat 79.4. Slenders ratio sama dengan 2755 bahagi 101 kita akan dapat 27.7. Kedua 2718 per 79.4 dan kita akan dapat 34.2. Seterusnya Slenders limit ini itu 20 ABC N kuasa 1/2 E sama dengan 1 bahagi 1 tambah 0,2 dalam kurungan sama dengan 0.7. B 1 tambah 2 dalam kurungan 1/2 kita akan dapat 1.1. C 1.7. Untuk pada effective length of column using simplified method, effective length, okay, punya formula faktor X, faktor darab tinggi, x-axis and addition, top 1 bot, y-axis and addition, and condition top 1 bot 1 vector. Slenders ratio yang Z kita akan dapat 3.375 bahagi 101 dan kita akan dapat 33.4. Untuk Y kita akan buat 3.450 bahagi 79.4 dan mendapat 43.5. Itu saja dari saya. Terima kasih.